Maayong adlaw no, maayong udto sa atong mga viewers, sa atong mga followers, subscribers. So maayong udto. Quick update karon no, adlawng Domingo. Udtong tutok na. So medyo pastang hagtika sa init. Ato lang ni pasadagan kadyot ning ruwas extension. So kita na to no, oh, dara. Naka-aspalto na gyud. Aspalto na niya. Murag tuloy na ang ilang na aspalto. Nya tuloy year ni siya. Oh. So, very good kayo no. Na-aspalto na, dugay-dugay na po wala ka balik diri. So, mo nang gipaabot sa tanan. So, pipila ka adlaw o simana o bulan pa moabotay. Mabrihan na gini. O kabilaan na gini, mahimo na gini 4 lanes no. So, nakita na to na tuloy-tuloy man pud lang so karon wala limang trabaho kay Domingo magod nya relax sa siguro kay pastang initas panahon pod. Labi na ngaron udtong tutok. So, quick update lang niya ato lang ni tuyok taris may rotunda para ma-lip and right na tong kuha no. Nya mingaw juga yung kalsada ron kay ustang inita man. Nya Domingo baya karon. So nindot kay pahuway ron sa mga mall, ibugnaw kayo. Nya ingat ano, basta yung ani ka init kay pastang grabe ni matabang. Muna na di lang ta muna og ato lang pasadahan, ato lang gian sa motor kay para makita nato no. Agi-agi naman kita. So ang kabila pod murag ko analay kulang ani kining gitawag na kining brake sa kilid no, kining patwalk o pathway. Mao na lang gyud kulang ani nya gamay yung center island nya brakes dayon pareha dito sa may SM Ikulan. So yung ana sistema no diri bandaw murag sugda na gani ning brakes diri bandaw. So kino na ay uban naga-update kanunay diri pero ako pasada-pasada lang kay pasang inita. Nya liko ta diri nya tuyukan ta balik para diretso ta sa Bukana Bridge. Okay nakatuyok na gid ta. Ato na yung balikan gyud grabe no. Oh. Dako kay nigtabang ning kuana no kining exit entrance diri nga road padulong sa south ug north diri mo agi. Dako kay nigtabang ning kining ruas extension labi na tong mabrihan na gyud tong segment C no. Jerome segment may naota na tuloy-tuloy ang trabaho didto. Ang target ato 2028 pa man so hinaota mahuman gyud no. Kay nindot po kayo labi na padong og north nya connected to padog Samal. Mahuman tama po to mahuman to nya mahuman po tong tulay padog Samal. Tuloy-tuloy na gyud ang mga motorista padulong dito. So sa pagkakaroon gawas taron diri sa may ruas extension padulong na ta sa kining gitawag na segment A no. Padong ni sa Bukana Bridge. So Bukana Bridge ta karon ato ni ipakita nindot jud kay diri gian basta lami sa hangin. So karon na nata diri may Bukana Bridge no. Ato lang gining kuan kay dugay-dugay na tawa kaagi diri. Ato ipakita sa inyo tanawa. Nindot kay gian. Mao ning Bukana Bridge no. So panahon pa ni Tatay Digong na build project no. So lipay kayo ang mga Dabawinyo na tukod ning tulaya. So sa pagkakaroon agi kita padulong ta og south tuyok ta dito natay adtoon. So agi kita diri para lang ma-update ta mo. Labi ning balikan ta ni pohon ning ilalom sa Bukana Bridge. Kay nindot po kay diri. Unya dugay-dugay na punta wala ka update diri sa ilalom sa Bukana Bridge. So ato gining balikan ato ning i-update ug unsa na mga katikaran dia unsa may mga development dia sa sulod o ilalom sa Bukana Bridge. So hanggang dito na lang. Tus Linuboy, YouTuber ng Bayan. Peace out.